Guys, kain po tayo ng ice cream. Sobrang init po. Yan. Kaya mag-ice cream na lang po muna. Yan po. Good for 3 person. Yung tinapay, palaman. Yan. Papalaman po namin sa buns. Yan. Asan yung buns? Oh, yan. Sige, palaman muna pa para po sa aming tatlo, guys. Kain po, ice cream sa mainit na panahon. Share ko lang po, guys. Yan, palaman sa tinapay. Sarap. Gamot po yan sa inuubo, sa kasipon. Yan, tama. Yan po. Ako po. Share ko lang po. Ako po sinisipon. Yan. Siya inuubo. Yan. Thank you po, guys. Kain po ng ice cream.